Yan, pam. Surigao lang yan, oh. Ay, apat pala yan. Ilang piraso yan, boss? Apat? Apat yan, apat? 5 po. Ay, 5. Hindi sumasagot siya, no, eh. Ay, 3 pala yung ano dyan. Yung parabol. Di ba naman natin kung saan yung buhol dyan, no? Puro pare-parehas yan, ah. Pareha lang ang laki niyan? Parehas lang ang laki? O sir, Ha? ito lang yung ano, mas malaki sir. Mas malaki? 6 ito eh. 4 size itong Hindi na natin kasi yung Surigao lang yung dalhin natin dyan, eh. Ay, this ko description.